May kita sa ano. Bo, magalit dyan si Papa Ma. Ginamit yung bote ko. Oh my god. Sinisip-sip niya? Ayun ko. Ay, sinisip-sip niya. Ayaw, ma, may puti. Pero parang ramdam mo yung gumaganon siya? Tama, ma. Yung parang iniipit. Sakit? Oo. Pero kaya mo. Naku, tumulo pala. Kiro, malis ka nga kasi dyan! Pretending to be another toy after a full inspection. She's convinced her son doesn't have any cats. Even as she's walking out the door, she never notices two cats hiding in the painting, blending in with the Mona Lisa. This guy's cats are two girls only. Di na siya gumagalaw mo. Nakastay lang. Agay, yan na. Nabas yung dugo. Videoan mo. Okay na. Wala, lumabas na, ma. Lumabas na. Ba okay na yan, ma? Wait lang, ma. Wait lang, ma. Bibigyan na. Eh. Dinuguan. Dali na. Picturean mo. Videohan mo. Oh. Eh. Okay na? Okay na yan, ma. Ikaw magpunas, nandidiri ako. Kuya. Stig. Pero parang mas mabilis mo kapag yung may apoy.